And most importantly of all, whenever we sail under a bridge, you have to stay seated and you stay in your seats the entire time we are under your bridge. And I will warn you in due time. Velkommen ombord, mine damer og herrer. Nu ved jeg, at der er en del danskere på den her båd, og jeg tænker, at I også gerne vil have en omgang på modersmålet. I så fald så må I i hvert fald gerne lige række et hold i vandet. Ja, det er fint. Jeg tror ikke, der er nogen tvivl om, at vi også kører dansk her. Som sagt, så hedder jeg Martin. Vi har Anders, der skal sørge for, at vi kommer sikkert ud og hjem. Det er jeg ikke i tvivl om, vi gør. Men vi har alligevel et par sikkerhedsregler her ombord, som vi skal overholde. For det første så ryger eller væber man ikke ombord i båden. Man placerer ikke den gule linje heroppe foran. Og den vigtigste regel af dem alle sammen er ombord, som vi har en del af på den her tur. Der sætter man sig ned, og man bliver i sit sæde hele vejen under. Og jeg skal nok bare skrue jer i tide. Vi kan jo starte nu. Den her bro er temmelig lav. Vi sætter os ned, og den passer ekstra godt på hovedet. We have a low bridge in front of us. Please stay seated and mind your heads. Thank you. Wow, look at that, huh? Alright, so this area is known as New Harbor. It was dug out 350 years ago by Danish soldiers because the king, he wanted a pathway going from the ocean to the King's New Square down here at the end. Up until the 1980s, this used to be a dark and scary part of the city with a lot of drunken sailors and men working in the harbor around here, and you'd never have to go far if you wanted to be part of the far side. But nowadays it's much different. These colorful and historical surroundings welcome people from near and far. Nyhavn, som vi befinder os i nu, det er faktisk ikke så nyt igen, for det blev faktisk udbraget for 350 år siden på vejen af kongen, så han så kunne have en passage, der gik fra Øresund her til Copenhagen Canal. Og Nyhavn har i mange år været sådan et skummelt kvarter med fulde sømænd og arbejdsmænd i havnen. Og altid godt værtsomslagsmål over om hjørnet. Men i dag så ser det altså noget anderledes. On our left-hand side, this black building, it's the Royal Playhouse. It opened in February 2008. The very first production to be staged here was Hamlet by William Shakespeare. This famous tragedy, actually in its original version, takes place right here in Denmark at Kronborg Castle, 50 kilometers up north, just below the coastline. Skuespilhuset, som blev opført i februar 2008, færdig i februar 2008, ser vi herinde på venstre hånd. Den første opsætning her, det var Hamlet af William Shakespeare, som jo finder sted på Kronborg Slot, den oprindelige udgave. The Playhouse is a great example of modern day architecture that takes sustainability into account because the pillars, the structures that support the building, they bring heat into it all year long, and it's also heated through the harbor water beneath. Takket være havnevandet forneden og de her stolper som bærer konstruktionen, så er skuespilhuset opvarmet året rundt, og det er et godt eksempel på, hvordan moderne arkitektur i København inkorporerer bæredygtighed. On our right hand side, coming up, we have Opera Park. It's not open just yet, but it will open very soon. It's going to feature 3 swords from all over the world, and it provides a green scene to this otherwise very industrial looking area. Operaparken, som vi ser herinde til højre, og som åbner ganske snart, kommer til at blive et frisk hus midt i det her ellers meget industrialiserede. Enjoy the beautiful chandeliers in the foyer, designed by Danish Icelandic artist Olafur Eliasson. Når vi sejler op til operahuset, runder det her lige om et øjeblik,
så kan I se Olafur Eliassons smukke lysekroner inde i foyeren. Ellers så er det bare at komme herned efter solnedgang, så kan man virkelig nyde det her med havnefronten. I 2005 så skal det færdigt overhuset. Det er Henning Larsen, der har tegnet det oprindeligt. Og så er det selvfølgelig AD Møllerværksfonden, der har betalt for at gøre det. The Opera House was the result of a donation from the AD Møllerværks Foundation. It features 14 floors, 5 of which are underground. Der er 14 etager i alt på i operahuset, og 5 af dem er underjordiske. This huge building with a chimney on top that we can start to see on our right hand side, that is the Copenhagen Hill. It's a waste plant. It opened in 2017 and has quickly become a symbol of modern day sustainability here in Copenhagen. It turns waste into heat and electricity for many Copenhagen households, but what is perhaps the most interesting part about it is that on top of it there is an artificial ski slope, and you can ski your way down the plant all year long. Indtil højre bygning med den massive skorsten, det er Amager Bakke, også kendt som Copenhagen Hill. Det er faktisk et forbrændingsanlæg, der omsætter affald til varme og elektricitet for mange havneboliger. Og så udmærket museums about the Navy today. One example is the black submarine named the Seal, like the animal. It used to be active during the Iraq War in 2003. Salen, den sorte ubåd på vores højre side, den er et godt eksempel på, hvordan bådene her til højre i dag bliver lavet op til museer, der fortæller om vores historie. Oprindeligt så var Salen aktiv under Irakkrigen i 2003. Another example is the F-352, this frigate. It used to be active during the Cold War, but in Denmark it's perhaps more famous, or should I say infamous, for an incident in 1982 when a missile was launched. It was a technical error, and it went towards a series of summer houses, destroying quite a lot of them. Fortunately, no one was injured, and in Denmark we know this incident as the whoops missile. Nogle af jer vil måske huske historien om Horse-missilet i 1982. Det er fregatten med skram her på vores højre side, der stod bag en teknisk fejl, det missilet blev affyret og jævnede en masse civile. Heldigvis var der ingen mennesker, der kom til skade. We have a special guest in the harbor today. On our right hand side is the Royal Yacht. It is named after the Danish national flag, the Dannebrog. And the legend states that our national flag is the oldest one in the world. That might not be true. It might also be, but the Royal Yacht is definitely the oldest one in the world, and the one of two that are still active. The other one is from Norway, but it is slightly bigger, unfortunately. Kongeskibet Dannebrog ser vi herinde til højre. Det er jo blandt andet det, som kongefamilien bruger, når de er på sommerkrydstogt rundt i landet og senere på Grønland med Færøerne. Det er den ældste kongelige jagt, eller det ældste kongeskib i verden. Der er kun to, der stadig er aktive. Vores, og så kongeskibet Norge, som dog er et større. Ahead of us we have the Battery Sixtus, named after King Christian VI. The cannons outside, they fire twice every day at sunrise and at sunset. The peculiar thing is that sunset is always when the sun actually sets. For sunrise is 8 o'clock in the morning, no matter what time of year. That's due to an agreement with locals, including the royal family. Herfra Battery Sixtus, som er opkaldt efter Christian VI, der bliver der skudt af hver dag ved solopgang og solnedgang. Det var også det, der lagde scenen til europæisk politik og blev tilbage i 2014. On our right hand side there's a crane from which you can bungee jump if you're a brave soul. Originally you could actually do so for free if you were willing to jump naked. But a lot of people were willing to do so. That means that the company behind this deal, they lost a lot of money.
So they retracted the offer. Nowadays, you have to wear clothes and you have to pay. I don't hope that ruins any of your plans for the day. Hvis man har råd på det, så kan man kaste sig ud i bungee jump fra kranen herude til højre. Det kunne man gerne gøre spille ravne nøgen ganske gratis. Det var der så mange, der var villige til, og det betød, at firmaet bag sig tabte en del penge. Så det var en aftale, eller tilbud, de trak tilbage. Og det betyder altså, at i dag så skal man være påklædt, og man betaler for popular attractions in all of Copenhagen. The Little Mermaid. She's been sitting pretty here on her rock since 1913, so a little more than 100 years. And she was, of course, originally immortalized through the fairy tale by Hans Christian Andersen. Jeg behøver næsten ikke nogen yderligere introduktion. Den lille havfru ser vi på stenen herinde til højre. Der har hun siddet i lidt over 100 år, siden 1913, og byder støt. Denmark is much more than just Copenhagen, and if you're willing to pay the price, you can take one of these water planes and travel to Aarhus in the other end of the country. Denmark is not a big country, so it's only 45 minutes from here in the planes. Skulle man have lyst til at tage en skudtur til Aarhus, så kan man få snart. So on the left hand side we once again have the Royal Yacht, and it really makes sense that here on our right hand side, very close to the yacht, we have the Royal Pavilions. This is what the royal family and guests use when they go on board the yacht. The guests use the pavilion with a golden onion on top, and the royal family themselves use the pavilion with a crown on top. De kongelige pavilloner herinde til højre, det er dem, som kongefamiliens gæster benytter, når de stiger ombord på denne båd. The largest shipping companies in the world, Maersk. The logo of Maersk features a 7-pointed star, and according to the company itself, it represents how they sail the 7 seas. But I'm sure if you ask the employees there, it should represent how they work 7 days a week, or at least that's how it can feel sometimes. Maersk hovedkvarter ser vi herinde til højre med deres logo som stjerne, så der fungerer de 7 verdenshave. Jeg er dog sikker på, at der også er folk, der arbejder der vil sige, at det er som om de arbejder 7 dage. Det er jo den måde. On our right hand side, 3 warehouses dating back to the 1700s, and these remind us of Denmark's colonial past. The first one here now houses the Royal Cast collection, but originally this is where they stored goods brought home from the Danish West Indies. The yellow one in the middle is where they stored goods from Greenland, and finally the one at the end is where they stored goods from modern day Ghana, then known as the Golden Coast. Parkhuset på vores højre side blev bygget i forbindelse med Danmarks kolonieventyr for efterhånden et par 100 år siden. Den kongelige afstemningssamling har i dag til huse i det første af pakhusene, men oprindeligt så er der man opbevaret handelsvarer fra de danske skibsøer. These 4 whitish buildings with a black tile roof. The Crown Prince and his family live in the mansion with 4 chimneys on top. Her Majesty the Queen lives in the mansion with 5 chimneys on top. Amagerborg, hvor kongefamilien har huse i en stor del af året i højre side. Hovedstadens familie bor i ledelse med 4 skorstene, og nummer 3, det er hendes majestæt, bor i med 5 skorstene. We can also now start to see the marble church, known officially as the Frederick's Church. It features the largest church dome in all of Scandinavia, and it was actually supposed to be a lot bigger and a lot wider than how it turned out to be. The problem was there was no money to finish the project, so for 145 years it was delayed and delayed and delayed time and time again until they finally could afford to finish it. Frederikskirken, også kendt som Marmorkirken på vores højre side her, inde bag Amagerborg-palæerne, stod først færdig efter 145 år. Christian Harbour. It was established during the reign of King Christian IV, perhaps the most famous of all Danish monarchs. Known for building the Rosborg Castle, the Round Tower, the Old Stock Exchange, and so many other famous buildings and parts of the city.
The reason Christianshavn was built was to attract Dutch merchants to the city. You will see that it looks a lot like Amsterdam. They never settled here though, and instead locals have inhabited the area for the last 400 years. Still to this day, it's one of the most popular but also expensive parts of the city to live in. You get the beautiful view of the canal on one side, and on the other side, literally just around the corner, is Freetown Christiania. Not a very historic place. It's not that old really, but it's famous throughout the entire world. Nu bevæger vi os mod Christianshavns Kanal. Christianshavn blev etableret under kong Christian 4. med det formål at få hollandske handelsdrivende til byen. De kom så bare aldrig rigtigt, og i stedet så var det lokale, der slog sig ned her. I de sidste 400 år, der er Christianshavn kun blevet mere og mere populært, men derfor er priserne og lejlighederne jo også til de dyre herude. Til gengæld så har man en smuk kanal på den ene side, og så ligger fristaden Christiania på den sten Christianshavn. We have a few bridges in the canal. I want to warn you ahead of those, of course. We also have the church of Australia. I'll point it out in due time. First up is a bridge here, so we stay at our seats. Thank you. Nu sætter vi os ned på den første bro, og der kommer til at være flere undervejs i kanalen. Jeg skal nok bare sko jer ind til det.
Vi har en bro foran os, så vi sætter os ned. Så snart vi kommer op på den anden side, kan I kigge op til venstre og se vores Frelserkirke. We have a bridge ahead of us. Please stay seated. Thank you. As soon as we get on the other side, look to the left and you can see the Church of Our Savior. Der kommer endnu en bro. Det her er en af de lave, så vi sætter os ned og passer rigtig godt på hovedet. We have a very low bridge in front of us. Please stay seated and mind your heads. Thank you. Jeg vil gerne lige understrege vigtigheden af, at I bliver siddende i jeres sæder hele vejen under en bro. Hvis I ikke kan røre undersiden fra siddende position, så er det bare ærgerligt. Det nytter ikke noget, at I rejser jer undervejs. I risikerer at komme til skade, og det vil vi helst ikke have. Please stay seated the entire time we are under a bridge. If you want to touch the other side of the bridge and you cannot reach it from a sitting position, that's just too bad. It's a matter of your own safety. Please stay in your seats when we are under a bridge. Thank you. Without being inside. The sun. Yeah. But once the sun has set, They must look beautiful, huh? It's a great view. Because they look huge, right? Yeah. Yeah. Vi har en bro foran os, så vi sætter os ned. Please stay seated. We have a bridge in front of us. Thank you. What we just crossed was the Circus Bridge. It's designed by the same man who designed the chandeliers in the foyer of the Opera House, Ole Eliasson. So there are a few references to Icelandic ship masts in there. And the unique design of the bridge is meant to encourage people to stop and talk to each other rather than just bike or walk across the bridge. On our right hand side we have the Black Diamond, which is the nickname of the Royal Library. It gets this nickname from the fact that it tilts 7 degrees into the harbor,
and when the sun shines on a day like today, it hits the water, it's reflected onto the surface of the building, and it kind of shines like a diamond. Cirkelbroen, som vi lige har passeret, den er tegnet af Olaf Eliasson, som også stod bag lysebroen i Operahuset, og derfor fornægter referencerne til Island sig. Cirkelbroens unikke design skal invitere til, at folk de snakker med hinanden, i stedet for bare at cykle eller gå over og bare passere. Så det er en form for socialt eksperiment, kan man sige. Og så har vi den sorte diamant, det kommer i et bibliotek, vi lige har placeret på vores højre side. Det har sit tilnavn fra, når solens stråler rammer bygningen, og de skinner som diamant. Foran os der har vi blogs, der er en masse ting man kan opleve herinde. En af tingene det er det danske arkitekturcenter, og det er et sted man kan anbefale at besøge. Vi kan anbefale at besøge specielt i år, hvor København er international arkitekturhovedstad. Here in 2023, Copenhagen has been selected as the International Capital of Architecture. If you're interested in that sort of thing, visit the Danish Architecture Center here on our left-hand side. We have a canal in front of us with a lot of bridges. This one is very low, so we stay seated and we mind our heads. Thank you. Nu kommer den første af en lang række beboere her i kanalen. Den her er lav, vi sætter sig og passer ekstra godt på hovedet. Og vi kommer til at have en bro her om få sekunder, så vi bliver bare siddende. We have another bridge coming up. We can just stay seated. Thank you. On our right-hand side, we get to talk about one of my favorite topics, beer, because here we have a brew house built by King Christian IV. It was built at a time when water quality in Copenhagen was so bad that everyone needed to drink beer to survive, and that includes the children. But the beer wasn't nearly as strong as what we drink today, so people wouldn't be drunk all the time. Otherwise, that would have explained why we lost so many wars against Sweden during these years. Christian IV's Bryghus har vi lige set på højre side, bygget i en tid, hvor vandkvaliteten i København og resten af landet var frygtelig ringe, og man derfor var nødt til at drikke øl for at overleve. Det gælder også børn. Men den øl var altså ikke særlig stærk i forhold til det, vi drikker i dag, og derfor så kunne man sagtens drikke en masse øl, uden at blive synderligt påvirket. In front of us is a very historic bridge. The Marble Bridge. It, alongside the entrance to the riding grounds, survived the fire of 1794 that destroyed the original royal residence. Det første Christiansborg Slot blev ødelagt ved en stor brand i 1794, men marmorbroen foran os og indgangspartiet til de kongelige ridebaner overlevede den brand. Det er selvfølgelig en bro, og det betyder, at vi sætter os ned. It is a bridge after all. Please stay seated. Thank you. Nu skal vi holde arme og ben indenfor i bunden, og vi sætter os selvfølgelig nu. Stormbroen her, den er ret smal, og jeg skal nok også gentage til, hvad jeg sagde før på engelsk, så snart vi er ude på den anden. Skal vi give kaptajnen en hånd for at håndtere den her svære vending så gnidningsfrit? Please give a huge round of applause to the captain. Og for hollandsk flåde, så lykkedes det os at slå svensken tilbage og overleve i denne her omgang. Den oprindelige stormbro var lavet 3, det er den her naturligvis ikke. On our right hand side is Castle Island.
There's been a castle here, not the same one, but 5 different ones for the last 1,000 years. And through all those years, it has been the center of Danish political power. Up here, you also find the royal stables, the Supreme Court, a church belonging to this palace, current palace up here. And this mustard-colored building on our right-hand side is the Thorvaldsens Museum, named after famous sculptor Bertel Thorvaldsen. Here you can enjoy his beautiful works. Slotsholmen på vores højre side har dannet rammen om den politiske magt i Danmark de sidste 1000 år. Startende med Absalon. Vi sætter os ned. When we reach in front of us, please stay seated. Thank you. So on our right hand side we can now see the Christiansborg Palace, which is where the parliament resides today. It is the 3rd Christiansborg and the 5th castle in total here on this island. It's been here for about 100 years and we hope it will last longer than the first 2 Christiansborgs that both burned down. In front of it is a statue of King Frederick VII. He signed the Constitution of 1849, ending nearly 200 years of absolute monarchy here in Denmark. På vores højre side, der kan vi se demokratiets højborg, Christiansborg Slot, hvor Folketinget jo har hjemme. Ude foran så ser vi Frederik VII på hesteryg. Det var ham, der underskrev grundloven i 1849, og der var afsluttet enevælden. Det er det 3. Christiansborg Slot, og det 5. er her på Slotsholm. Det 5. slot i alt. Foran os der har vi som vi ser os endnu en gang. At Norway, 3 Nordic countries that actually used to be in a union together for about 130 years. Holmens Kirke på vores venstre side er historisk knyttet til Søensholm, men det er også her, hvor Dronning Margrethe og Prins. On our right hand side is kayak bar. Here you can rent a kayak for free for 2 hours, but you agree to collect any trash you find in the harbor as you sail around. Her på kajakbar, der kan man lege en kajak gratis i 2 timer, hvor man kan indsamle det affald, man finder i havnen undervejs. Foran os har vi bro, vi sætter os ned. Once again, there's a bridge. Please stay seated. Thank you. The building with the Danish and Ukrainian flag outside. Try and see if you can spot the differences between this side and the other side that you will see in just a few seconds as we sail past the building. Nu skal vi se, om vi kan spotte forskellen på den her side af Eichhus Pakhus og så bagsiden, om man så må sige, vi kan se om få sekunder. Ta-da! It's not the same now, is it? According to legend, the king was sitting in his palace up here and he couldn't really see that side of it, so he didn't really care how it ended up looking. Ifølge overleveringerne så skyldes de store forskelle på de 2 sider af pakhuset, at kongen sad op på sit slot på Slotsholmen, og da han ikke kunne se den her side, så betød det egentlig ikke så meget for ham, hvordan den blev med at se. Coming up on our left-hand side, the turquoise building over there, it used to be a customs office originally, where you would declare any goods upon entering the Copenhagen harbor. Der er mange måder at holde havnen ren på, blandt andet gennem det, vi kalder fiskebørnehaver, som er sådan små buer under vandoverfladen, som småfisk kan gemme sig i, og her der kan de spise sig store og stærke, så de kan forsvare sig over for større rovfisk. Og på den måde, når de forlader burerne, så er biodiversiteten holdt i gang herude, og man kan sige, livets cyklus fortsætter gennem hele havnen. Så er der også de skraldespande, der ligger i vandoverfladen og indsamler flere tons affald på årlig basis. Det kan være, at I kan spotte dem, når vi kommer tilbage til Nyhavn, når vi har fortøjet båden. A very famous person used to live here in Nyhavn. Of course, there are a lot of famous Danes through history. Perhaps the most famous of all of them is Hans Christian Andersen, the fairy tale writer. He lived in 3 different houses around here.
One of them is number 67, the White House, with a black tile roof, just on the other side of this boat. Nummer 67, I kan se nu her på højre side om ganske få sekunder. Den hvide bygning med det sorte tegltag. Der boede H.C. Andersen, og der skrev han nogle af sine mest berømte eventyr lige her i Nyhavn. Udover nummer 67, så boede H.C. Andersen også i hus nummer 20. Det er det andet røde heroppe på venstre hånd, og så nummer 18 lige siden af. Number 20 is the second red house up here on our left hand side, and number 18 right next to it. Those are the other two houses Hans Christian Andersen used to live in. The oldest house here in New Harbor dates back to 1681. It is the dark blue one just before the yellow building with a Hong Kong sign in front of it. Det ældste hus her i Nyhavn er fra 1681. Det er det mørkeblå, som vi finder lige foran det gule med Hong Kong-skiltet ude foran. Mine damer og herrer, vi har nået afslutningen på turen. Jeg vil bede jer om at blive siddende indtil båden den er sikkert fortøjet, og kaptajnen siger, at vi kan forlade båden i god orden. I skal huske jeres personlige ejendel. I kan også med fordel huske jeres billet, for I kan få 20% rabat på vores forskellige produkter, hvis I viser den billet. Og på vegne af os selv, på vegne af kaptajnen og på vegne af firmaet, håber jeg egentlig bare, at I har haft en hyggelig tur, og I vil nyde resten af dagen her i vores smukke, solrige hovedstad. Ladies and gentlemen, we have now reached the end of the tour.